नमस्कार जय जगन्नाथ। पूजा चंदा ओडिया कहानीर भाग 11 को आपण मानक पुणी थरे स्वागत। सुरेश ता हाथ को बहुत कष्ट रे बाहर करी कहिला, मो कथा एजे सरी नाही, एबे आउ रागिले कौन हेब? से घटना तो केबे ठारू गलानी। सुन तापर कौन होइथिला। मोर सौभाग्य जे से दिन आम घरे केही नथिले। माँ बापा मामू घर को जाइथिले और रानीर चित्कार आम घर चारि कांथा भितरे आबद्ध होई रही जाइथिला। पूरा राति मो मन भरी उपभोग करथिली। तू प्रेमिक प्रवर बोध हुए ताकू केबे स्पर्श भी कर नथिलु, सेथिपाई प्रथम थर रे से बेहेस होई जाइथिला। ता माँ बापा से दिन ताकू बहुत खोजिथिले, किंतु सकाळे तार मल्ला देहटाकू किया बुदा भितरु पाइले। आउ तो रानी बेहेस हवा परे मु भाबिली से तो होश को आसिले समस्त को कहीदेब एकथा, भल हेब ताकू ए दुनियारू ही हटाई देबी। सेथिपाई ता तंटी चिपी ताकू जीवनरू मारिदेली। बिचारी बहुत कष्ट पाइथिब, किंतु कथारे नाही ना थिब बाउंस ना बासिब बइसी। सेई लोक कथाटी को भित्ति करी सफा करिदेली ताकू सबुदिन पाई। आउ ता मृत्यु आजी पर्यंत भी रहस्य होई रही जाइछि। तोर से दिनर विकल क्रंदन देखि भारी हस लागुथिला। केमिति ताकू तो कोଳରେ सुआई राह धरी कांदुथिलु, बहुत शांति मिलुथिला मते। एते बड़ अन्याय पुणी निज प्रेमिका सह शुणिबा पाई धैर्य नथिला रंजनर। समस्तंक पाई रानी हुए तो हजी जाई सारिथिबा मनीष होई पारे, किंतु रंजन पाई ता चिर दिनर साथी। से बा केमिति भूली पारिबो ता कथा। कटा घा गुड़ जेमिति पुणी सतेज होई उठिला। रंजन आखिर लुह नुहे लहू झरुथिला। सुरेश कहते, अरे बा पुणी कांद आरंभ होईगला। रंजन चाहिथिले सेई क्षणी से सुरेश को मृत्यु मुख को ठेली देई पारथांदा, किंतु से उपयुक्त समयर प्रतीक्षा करिला। से दिन ठारू आज जाए हुए तो एमिति एक राति नाही जेबे रंजन रानी कथा मने पकेई कांदी नथिबो। एते सबु कष्टर प्रत्युत्तर कण हठात दिया जाइथिबा मृत्युरे थाए। रंजन अधिक किछि न कही मात्र पदुटिए सुरेश को कहिला, सूर्यचंद्र जदि सत तोर ए जघन्य अपराधर विचार मो माँ दुर्गतिनाश निश्चय करिबे। रंजनर कथा शुणी सुरेश तात्सल्य भरा हस हसुथिला। आउ कहुथिला, 15 वर्ष ହେଲା कौन तो माँ विचार करि पारु नथिले जे एबे करिबे। रंजन जाय सारिथिला। आउ सुरेश पागलंग परी हसी हसी प्रलाप करी चलीथिला। संध्या समय गौरी देवी चौला मूल संजबती जाली सारी गत काली नरहरी नना देइथिबा 200 टंका नहीं बजार को बाहरिले। पिलामानक पाई संध्यारे उपमा तैयारी करिया पाई सूजी और चीनी किणी घर को आनिले। रोजी उठी सारिथिला। पिंकी आउ जया को से भी सहयोग हाथ बढ़ाउथिला। एबे जेमिति केवल जया नुहे, पिंकी आउ रोजी भी बहुत उत्साहर सह अपेक्षा करथिले माँकर पूर्ण रूप दर्शन करिबा लागि। गौरी देवी कहिले, भोक शोष भूली गलेने ना कण मो छुआ गुड़ाक। जया कहिला। पिंकी आउ रोजी गौरी देवी का कथा शुणी हसीदेले। गौरी देवी कहले, हौ एबे सेथिरे लगाम लगाई भितर को आस, उपमा तैयारी करि देछि, खाइदेब, तापरे तुमर जहा करिबा कथा करिब। 3 जण भीतर को जाई गौरी देवी बाढ़ी देइथिबा उपमा आनंदरे मनरे खाइले। गौरी देवी पिलामानक मुहरे हस देखि बहुत खुशी होउथिले। तांको हृदयटा पूरी उठुथिला। जया खाइसारी नगन बाबूଙ୍କ पाखକୁ दौड़ी गला। तांको पाखरे बसी हाथ गोड़ आउसी देई कहिला, बापा रागुछ कि मो उपरे? मु एबे आ बेसी समय देउ नाही बोली तुम पाई। नगन बाबू नीरव थिले, किंतु जया तांका आखिरु बहुत किछि पढ़ी पारुथिला आ बुझी भी पारुथिला। जया कहिला, जानिछ मो ना माँ दुर्गांकर मूर्णय प्रतिमा तैयारी करुछि। भाबुछि आज राति सुधा सरीजिब। संपूर्ण भावे काम सरीगले माँ आउ मो तुमको बाहर को नहीं माँकर दर्शन कराई आनिबु। कार्य को मने मने बहुत प्रशंसा करुथिले। राति 12:15 हेब। गौरी देवी कहले, जया एबे तो भितर को चाल, आउ जहा रहिला थाओ, काली दिन सारा अछि, तू करिदेबु। तो पाई पिंकी रोजी भी चेई रहिछंती। जया कहिला, आउ टिके माँ, मात्र अल्प किछि बाकी अछि, टिके रह। गौरी देवी कहले,
ମୁଁ ଆଉ ଏତେ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବିନି। ତୁ ଆସିବୁ ତ ଆସ, ନହେଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଶୋଇବି। ବାପା ଭିତରେ ଏକା ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମନେ ଅଛି ତ ତୋର? ଆମେ ସବୁ ଦାଣ୍ଡରେ, ସେ ଯଦି ଖୋଜିବେ। ତୁ ବସିଥା ସେମିତି, ମୁଁ ଚାଲିଲି। ଜୟା କହିଲା, ତୁ ବୁଝୁନୁ କାହିଁକି ଯେ? ଆଜି ସିନା ତିଆରି କାମ ପୁରା ସାରିଦେଲେ ରାତି ସାରା ଶୁଖିବ, ଆଉ କାଲି ଯାହା କାମ ରହିବ ଶୁଖିବା ପରେ ସେସବୁ କରିବା। ଜୟା କହିଲା, ମା, ତୋର ଗୋଟେ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ଦେବୁ, ମାଆଙ୍କୁ ପିନ୍ଧାଇବା। ଗୌରୀଦେବୀ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ। ଜୟା ଭାବିଲା, ମା ବୋଧହୁଏ ଭିତରକୁ ଯାଇସାରିଲେଣି। ଯାହା ହେଉ, ବାକି ତମ କାମ ପିଙ୍କି ରୋଜି ସହ ମିଶି 12:40 ସୁଦ୍ଧା ସାରିଦେଲା। ତାର ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥିଲା ଗୋଟେ ଦିନରେ ସେ ଆଜି ମାଆଙ୍କର ପ୍ରତିମା ତିଆରି କରିଦେଇଛି। ପୁଣି ସବୁକିଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ସେ ଉଠି ଛିଡ଼ା ହେଲା ଆଉ ପିଙ୍କି ଓ ରୋଜିକୁ କହିଲା, ଚାଲ ଏବେ ସବୁ ଧୁଆଧୋଇ ହୋଇପଡ଼ିବା। ଗୌରୀ ନଳକୂପ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ପାଇଁ ବୁଲିଲା ଆଉ ଦେଖିଲା ଗୌରୀଦେବୀ ଦାଣ୍ଡପିଣ୍ଡାରେ ଉପରେ କାନ୍ଥକୁ ଆଉଜି ବସିଛନ୍ତି। ଜୟା, ତୁ ସେତେବେଳୁ ଏଇଠି ବସିଛୁ, ଯାଇନାହୁଁ ଏଯାଏ? ଗୌରୀଦେବୀ କହିଲେ, ଆଉ ତୁମ 3 ଜଣଙ୍କୁ ବାହାରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ କେମିତି ଯାଇଛନ୍ତି? ଆଜିକାଲିର ଯୁଗ କାଳ ସମୟ ଯାହା ହେଲାଣି ତୁମମାନଙ୍କୁ ତ ଜଣା ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଯାଅ ଶୀଘ୍ର ଧୁଆଧୋଇ ହୋଇ ଆସ। ଜୟା କହିଲା, ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେ କହୁଥିଲି ତୁ କାହିଁ କିଛି କହିଲୁ ନାହିଁ? ଗୌରୀଦେବୀ କହିଲେ, ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତିମା ନିର୍ମାଣ ପରି ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ଝିଅ ଭିତରେ ସାହସ କେତେ ଅଛି। ରାତି 12ଟା ପରେ ଘର ବାହାରେ କିଛି ସମୟ ରହିବା ଲାଗି। ଜୟା ହସିଦେଇ ଧୁଆଧୋଇ ହେବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା। 3 ଜଣ ନଳକୂପ ପାଖରୁ ଆସିବା ପରେ ଗୌରୀଦେବୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରି ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଜୟା ମନରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଉତ୍ସାହ। ନିଦ ତାର କୁଆଡ଼େ ଯେମିତି ହଜିଯାଇଛି। ସବୁ ଶୋଇସାରିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଏକା ସେ ହିଁ ଚାହିଁଛି। ମନରେ ତାର ଅସୁମାରୀ ସ୍ୱପ୍ନ, ବହୁତ ମଜା ହେବ ପୂଜାରେ। ମାଆଙ୍କ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଖକୁ ଯାଇ ନ ପାରିଲେ ତ କ'ଣ ହେଲା? ସେ ତିଆରି କରିଥିବା ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତି ତାକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଦେଉଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୁଏତ କୌଣସି ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ସେ କେବେ ଏତେ ଖୁସି ହୋଇନଥିଲା ଯେତିକି ଆଜି ଲାଗୁଛି ତାକୁ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଏତିକି ଯେ ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ହେଉଥିବା ପୂଜା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସେଇଟା ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ସୁରେଶର କଥା ବି ତୁହାଇ ତୁହାଇ ତା ଭାବନାକୁ ଆସିଯାଉଥିଲା। ମଣିଷ ରୂପରେ ରାକ୍ଷସ ସେ। ଏମିତି କାହିଁକି ହେଉନାହିଁ? ମା ମଣ୍ଡପରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ତାକୁ ଉଚିତ ଶାସ୍ତି ଦେଉନାହାନ୍ତି? ମା ତ ପାପୀମାନଙ୍କର ବିନାଶ କରନ୍ତି। ଆଉ ରଞ୍ଜନ କାକା ବି ତ ସେଇ କଥା କହୁଥିଲେ। ଏକା ବୟସର ହୋଇକି ବି ରଞ୍ଜନ କାକା ଆଉ ସୁରେଶ କାକାଙ୍କ ଭିତରେ ସତରେ କେତେ ପ୍ରଭେଦ, ପୂରାପୂରି ଆକାଶ ପାତାଳ ଫରକ। ହେ ମା ଦୁର୍ଗା, ପାରିବ ଯଦି ସେ ସୁରେଶ କାକାକୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ। କିଛି ଭଲ ନ କରି ପାରିଲେ ନାହିଁ, କିଛି ଖରାପ କରିବାରୁ ତାକୁ ଅଟକାଇ ଦିଅ ମା। ମାଆଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ଜୟାର ମସ୍ତକ ନତ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ଆଉ ରାତି ଘନେଇ ଆସିବା ସହ ନିଦ ବି ତା ଆଖିକୁ ଅକ୍ତିଆର କରି ସାରିଥିଲା।